रमा, आम्ही आज पहिला तुम्ही इंडिया एअरलायन्साक सपोर्ट दिला आणि आम्ही पहिला इंडिया एअरलायन्साक सगळी कडसून सपोर्ट चालू जाल्लेलो हा. आज आरजीचो श्रीकृष्ण परब हो सुद्धा आपल्या भुरग्यांक घेवन आज त्याने सपोर्ट दिलेलो हा. तुजें म्हणणें कितें? हेच्या पयलीं सांगलें आसा, सगळे गोंयभर लोक जे आहा पळय, जेका गोंयचो मोग आहा, ते सगळे जाण एकठांय येयल्ले आहा BJPक डिफीट करपाक. आनी थोडे बेबे जे आहा पळय, ते बेबे दोनूय सायडीन बेबे आहा, BJPचे बेबे आनी हे सायडीनचे बेबे, आरचे बेबे. हे बेबे आहा पळय सद्या हे सायडीन डराव करतात, ते सायडीन डराव करतात, दाखयता की आमी फक्त इलेक्शनाक आमीच भरला म्हणून. लोकांक हेंच्या बेब्यांचो खेळ कळलो आहा. सगळे बेबे आहा पळय तांकां सगळ्या बेब्यांक कळलेलें आहा. आनी हो एक दीस एकटोच बेबो उरतलो पळय, पिसू जावन भोंवतलो रोडाचेर. सगळे लोक सोडीत आहा मरे तेका. लोक कित्याक सोडटा ते फायंड आवट करपाची गरज आहा न्हू. लंडनाकसून थंय लोकांनी सोडले, हांगासर लोकांनी सोडले, साऊथ गोवाचे कॅन्डिडेट लोकांनी सोडले, हांगासर मयेच्या लोकांनी सोडले. सो उरला कोण? उडोना कोणूच ना. आतां तेणी कितें करपाचें, एक चिवतेची, शिंदेची, नाजाल्यार ही आमची तेलंगणाची पार्टी जॉयन जावपाची आनी थंय कॉन्टेस्ट करपाची. आणि जेन्ना आमी आतां पळयला की तुमची संघटना जी आज मिटींग घेतली आणि तुम्ही इंडिया एअरलायन्साक म्हणजे आता दिसूय लागीं हा, जस्ट 1-2 दिसूच मदीं हा. इतके दीस कित्याक लागले? ते इतले डिले करपाचें कारण आहा पळय ते तुवें चेअरपर्सनाक तुवें विचारपाचें, ओके, इंडिया एअरलायन्साचें. पूण आमच्या समाजान रायट डिसिजन घेतलेलें आसात. आनी आमचो समाज कंटिन्युअसली आमकां जेन्ना आमी हंगर स्ट्रायकाक बसलेले ते कंटिन्युअसली आमी आमचें काम चालूच दवरलें आसलें. तर जे कोणी डिले कित्याक लागून तांचे कडल्यान जालो ते बरे भशेन आन्सर करपाक शकतले. पूण आमी व्हेरी क्लियर आसा की आमी सगळ्यांक कम्युनिकेशन्स केल्लीं आसा. आनी आज हो समाज जो आहा पळय तो गोंया खातीर, समाजा खातीर एक गजाल, गोंया खातीर तांच्यांनी आपूण कंटेस्ट करचो ना म्हणून दोनूय सीट डिसिजन घेतलें. ताज्या नंतर गोंया खातीर सगळ्या अलायन्साच्या वांगडा साथ दिलो. हेज्या वयर ह्या समाजान आनी कितें दिवपाचें गोंयाक? आणि रमा आयज जो परब जॉईन जाला इंडिया एअरलायन्साक सपोर्ट करपाक न्हू, त्याने एक हे केला की भायल्यान जो फंड येता रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तो सुद्धा कमी जाला. ना, तो कमी जातलोच न्हय रे, मागीर तो कशी कमी जातलोच. आतां पावसान आहा पळय ते धाडटाले पयशे आनी गिमान हो धाडटा पयशे. सो तो म्हणटा पळय पावस न्हू म्हणून कोण सीएम गियम त्या टायमाचेर धाडटा तेका आनी पावसान मागीर थंयसरल्यान येता, पयशे बंद जाल्ले आहा सद्या. आणि एक अमित पालेकरान एक थेट मिडियाक सांगलेलें आहा की मनोज परबान जेन्ना इलेक्शनाक तूं जेन्ना फॉर्म भरता तेन्ना तुजे हे दाखयता की आपल्या कडेन कांयच पयशे ना म्हणून आनी झिरो आहा म्हणून. आनी एके हौशीन फाटीं खंय तो रडलेलो की ऑफिसाचे रेंटूय फारीक करपाक पयशे ना. पूण आतां जे प्रमाणे त्याने म्हटलें की मनोजा कडेन गाडी आसा, खंयसून येयली मागीर आनी पोस्टर लायल्या सगळी कडेन, प्रचाराक जो मोडटा पळय तो ना जाल्यार खंयसून येयले. आनी आतां हेणें म्हटलें की लंडनसूनय पयसो बंद जाल्लेलो आहा. सो कोण फंडिंग करता? पळय कशें आहा, दोन गोश्टी आसूंक शकता. आयदर तेणी जेन्ना रडलो पळय 45,000 पयशे भरपाक ना म्हणून, आनी तेणी आनी एक गोश्ट म्हणलेली, सगळ्यांक सांगता गोंयच्या लोकांक की तुमी रेस्टॉरंटान वयता आनी पयशे मोडटा पळय ते बंद करा म्हणून. सो तेंच्यांनी लोकांनी बंद बीन केलें, जेवपाचें बीन खावपाचें, आनी ताका पयशे बीन धाडले आनी मागीर कॅम्पेन करपा लागून जाला जाल्यार तेणी हें क्लॅरिफाय दिवचें पडटलें. ना जाल्यार तो पयसो आहा पळय जो म्हणटालो पळय बी टीम, थंयसरल्यान ताका पयसो फायनान्स जालो आसो. ऑलरेडी पयसो तांकां थंयसरल्यान जाल्लो आहा आनी ताका जितली कोणाची एलायन्साची बॅनरां लागून ना तितली तेणी आपली बॅनरां लायली. एक खंयचोय तर कार्य करतलो, कॅम्पेन करतलो, कमीत कमी कितलो लाखांनी पयशे लागता एक पब्लीक मिटींग नाजाल्यार एक दारासारकी जावपाक. पयसो खंयच्यान आयलो? पयसो येयला त्या पार्टे कडल्यान. आमी एक पळयलें की म्हापश्या बाजारान जेन्ना BJPची कॅम्पेन चालू आसलेली आनी एके भशेन आरजीची कॅम्पेन चालू आहे, दोगांची जेन्ना आमने सामने जाले तेन्ना आमी पळयलें मनोज परब नाचूं लागलो, म्हणजे उडोवंक लागलो. ते कशें पळयता? तें मरे एक सांगता तुका, ताका तें कॉलेजीचें इलेक्शन दिसता आनी हें कॉलेजीचें इलेक्शन न्हू की आमी कॉलेजीन जालें काय न्हू बोबो मारताले भायर येवन, तांकां पयलें इलेक्शन न्हू कॉलेजीचें. सो ताका तें कॉलेजीचें इलेक्शन दिसलेलें आहा. आनी आयज 2007चो रिजल्ट जो आहा पळय ताका कळटलें ते बुराटे भाशेन ते उबे आनी आडवे न्हिदले म्हणून तें इलेक्शन जायना.
ते कळटले आता सध्या 7 तारखेक 4 तारखेक रिझल्ट जातलो पळय तेन्ना सगळें आउट जातलें. आणि परबान आनी एक म्हटलं की तो महाराष्ट्राचो कोण चिवट्या पळय त्याच्या वांगडा सुद्धा त्याची कामं चालू असतात. ऑफकोर्स न्ही ना कितें चिवते मेळपाक येयल्लो मरे तेका हांगासर चिवते इन कॉन्टॅक्टान आशिल्लो मरे गौरीश तेंचोच तो रायट हँड आशिल्लो गौरीश गांवकर ताणें एक्सपोज केला मरे चिवतेचो कॉल येतालो तेका चिवतेचो कॉल कसो येतालो तेका चिवते कोणाक सपोर्ट करता आतां सद्या बीजेपी कडेन ना तो मागीर आतां हितून क्लियर जाता चिवते महाराष्ट्राचो येवन तुका सपोर्ट करतालो हांगासर तूं जिखला म्हणून तुका वँग बीन मारली मरे थंयसर असो तूं तांकां मायग्रंट म्हणटा तूं तांकां घाटी म्हणटा तूं सगळें म्हणटा आनी तेच तुका वँग मारता कितें हेजें बरें थँक्यू.